প্রেমে সবকিছু ভুলে গিয়েছিলেন যুবক। প্রেমে পড়লে সবকিছুই বোধহয় ভুলে যায়। সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে কাঁটাতার পেরিয়ে পেরোলেন পথ। তারপর যেটা হলো সেইটা সিনেমার গল্পকে হার বাড়াবে। প্রেমিকা যেটা করলেন তাতে সবকিছু যেন চোখের সামনে শেষ হয়ে গেল এই যুবকের। আর হয়তো কোনোদিন প্রেমের কথা মাথাতেই আনতে পারবেন না তিনি। কিন্তু কি ঘটেছিল, এমন কি ঘটলো যাতে করে আর কোনোদিনই তিনি প্রেমের পথে পা বাড়াতে গেলেও ভাবতে হবে? এবার আসল ঘটনাটা আপনাদের বলি। আলিগড়ের যুবকের সঙ্গে একটা মেয়ের ফেসবুকে পরিচয় হয়। তারপর রীতিমতো তাদের মধ্যে কথা হতো এবং তারা একে অপরের অনেক কাছে চলে আসে। রীতিমতো ছেলেটা মেয়েটিকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে থাকে এবং সেই জন্য তিনি বান্ধবীকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে কাঁটাতার পেরিয়ে যায়। উত্তরপ্রদেশের ওই যুবক পাকিস্তানে প্রবেশ করার চেষ্টার পর অবশ্য জানতে পারেন বান্ধবী তার সেই প্রস্তাবে কোনো মতেই রাজি নয়। এখানেই শেষ নয়, এখনো বাকি আছে। প্রস্তাব গ্রহণ তো দূর, স্থানীয় পুলিশে খবর দিয়ে তাকে ধরিয়ে দেন ওই তরুণী। ভাবতে পারছেন কি ভয়ঙ্কর ঘটনা? উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ের ওই ছেলেটির নাম বাদল বাবু। কিছুদিন আগে তার সঙ্গে ফেসবুকে আলাপ হয় পাকিস্তানের সানা রানী নামে ওই মেয়েটির। দুজনের বন্ধুত্ব হয়। এরপর বাদল বাবু পৌঁছে যান পাকিস্তানে। ভাবুন কি ভয়ঙ্কর প্রেম। কাঁটাতার পেরিয়ে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের মান্ডি বাহাউদ্দিন জেলায় ঢুকলে তাকে গ্রেফতার করা হয়। মানে গ্রেফতার করার পরেই আসল ঘটনাটা সামনে চলে আসে। প্রেমে অন্ধ হয়ে অনুমতি ছাড়া কাঁটাতার পেরোনোর অভিযোগে তাকে ধরে পুলিশ। ওই তরুণী পুলিশে গোটা বিষয়টা জানান এবং এই ঘটনার জেরে রীতিমতো চাপে পড়ে গিয়েছে যুবকের পরিবার। পুলিশ ওই যুবকের থেকে গোটা বিষয়টা দেখে কথা রেকর্ড করছে। তবে এই ঘটনায় সবাই সত্যি কথা বলছে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওই তরুণী কোনো চাপে পড়ে এই বিয়ের প্রস্তাব খারিজ করেছে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শোনাবো বাদল সিং এর বাবা কৃপাল সিং কি বলছেন, শুনবো। दिल्ली गया था काम करने के लिए। क्या काम करते हैं? वो कपड़े का काम करता था, सिलाई का। तो वहाँ से दिवाली से 15 दिन पहले वो वहाँ से कहीं चला गया। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं कि वो किसके साथ गया, नहीं समझ में। जब हमारे पास कोई कॉल आई थी, जब हमें बताया कि साहब मैं पापा पहुँच गया हूँ अपनी जगह पर, अब मेरी तरफ से चिंता मत करना और मैं कॉल दोबारा कर नहीं पाऊँगा, एक बार मम्मी से ज़रूर मेरी बात करवा देना कल जाके। हमें ये पता चली, उन्होंने बताया था हमें कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। मैंने कहा सर हमें नहीं पता, कि ऐसे ऐसे फलानी जगह पे आपका बेटा पकड़ा गया है। मैंने कहा साहब आप, वो मीडिया वाले आए थे, उन्होंने ही हमें बताया था। उनके चैनल पर कोई वहाँ से सूचना आई थी, तो तब उन्होंने देख करके जब वो हमारे पास आए, जब उन्होंने हमें बताया, जब हमें जानकारी मिली है उसकी। हमारा तो बेटा यहाँ से दिल्ली गया था काम करने के लिए। क्या काम करते हैं? वो कपड़े का काम करता था, सिलाई का। तो वहाँ से दिवाली से 15 दिन पहले वो वहाँ से कहीं चला गया। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं कि वो किसके साथ गया, नहीं समझ में। जब हमारे पास कोई कॉल आई थी, जब हमें बताया कि साहब मैं पापा पहुँच गया हूँ अपनी जगह पर, अब मेरी तरफ। বাদল বাবুর মা গায়ত্রী তিনি কি বলছেন, শুনবো। कैसे ना हुई? बात हुई तो क्या बात होती थी? कुछ नहीं, वीडियो में यही बताई बस के मम्मी मैं यहाँ पे आ गया हूँ दुबई। कागज तो यही है, दिल्ली गया था ना काम करने के लिए। सवारी पैसे ना हुई। बात हुई तो क्या बात होती थी? कुछ नहीं, वीडियो में यही बताई बस के मम्मी मैं यहाँ पे आ गया हूँ दुबई। कागज तो यही है, दिल्ली गया था ना काम करने के लिए। सवारी पैसे ना हुई। बात हुई तो क्या बात होती थी? कुछ नहीं। পুলিশ আধিকারিক গর্বিত সিং তিনি কি বলছেন এই ঘটনায়, শোনাই। नाम का जो व्यक्ति है इसका नाम बादल बाबू है। ये रहने वाला अलीगढ़ के थाना बड़ला अंतर्गत ग्राम नगला खड़खरी का रहने वाला है। बादल काफी समय से दिल्ली में गांधी पार्क एरिया में सिलाई का काम करता था और ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ समय पहले बादल द्वारा पाकिस्तान के किसी नंबर से अपने घर पर वीडियो कॉल भी की गई थी। आगे जैसी सूचना प्राप्त होती है इसके संबंध में जांच पड़ताल कर प्रेषित की जाएगी। সূত্রের খবর পুরো বিষয়টা নিয়ে পাকিস্তানের সানার পরিবার এবং সানাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
মামলা রুজু হয়েছে পাকিস্তান ফরেন অ্যাক্ট সেকশনে 13 এবং 14 নম্বর ধারা অনুযায়ী। কোনো পরিচয়পত্র ছাড়াই বাদলবাবু পাকিস্তানে গেছেন, ফলে সে নিয়েও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সব মিলিয়ে এখন যা পরিস্থিতি, তাতে কিন্তু এবার এই যুবকের সঙ্গে কি হতে চলেছে সেটাই প্রশ্ন। প্রেমে পড়লে যে দিক বেদিক শূন্য হয়ে যায় মানুষ, সেটা এই ঘটনা থেকে পরিষ্কার। তাই পাকিস্তানে যেতেও একবারও ভাবেনি। প্রেমে সবকিছু ভুলে ওই যুবক একেবারে প্রেমে অন্ধ যাকে বলে, সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে কাটা তার পেরিয়ে পেরোলেন। তারপরে যেটা হলো, সিনেমাকেও হার মানিয়ে দেবে। প্রেমিকা যা করলেন তাতে সবকিছু যেন চোখের সামনে শেষ হয়ে গেল ওই যুবকের। আর হয়তো কোনোদিনই প্রেমের কথা মাথাতেই আনতে পারবেন না। আলিগড়ের যুবকের সঙ্গে একটি মেয়ের পরিচয় হয়েছিল ফেসবুকে, তারপর রীতিমতো কথা হতো তাদের। তারা একে অপরের অনেকটাই কাছাকাছি চলে আসে। রীতিমতো ছেলেটা মেয়েটিকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে থাকে এবং সেই জন্য বান্ধবীকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে কাটা তার পেরিয়ে চলে যায় যুবক। উত্তরপ্রদেশের ওই যুবক পাকিস্তানে প্রবেশ করার চেষ্টার পর অবশ্য জানতে পারে বান্ধবী তার সেই প্রস্তাবে কোনো মতেই রাজি নয়। সেখানেই শেষ নয়, প্রস্তাব গ্রহণ তো দূর, স্থানীয় পুলিশে খবর দিয়ে তাকে ধরিয়ে দিয়েছে ওই তরুণী। কি ভয়ানক প্রেমিকা! এবং এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ছেলেটার নাম বাদলবাবু এবং মেয়েটির নাম সারা রানী বলেই জানতে পারা যাচ্ছে। কি বলছেন ওই যুবকের বাবা মা, আসুন শুনি আরেকবার। हमारा तो बेटा यहाँ से दिल्ली गया था काम करने के लिए। क्या काम करते हैं? वो कपड़े का काम करता था, सिलाई का। तो वहाँ से दिवाली से 15 दिन पहले वो वहाँ से कहीं चला गया। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं कि वो किसके साथ गया, नहीं समझ में। जब हमारे पास कोई कॉल आई थी, जब हमें बताया कि साहब मैं पापा पहुँच गया हूँ अपनी जगह पर, अब मेरी तरफ से चिंता मत करना और मैं कॉल दोबारा कर नहीं पाऊँगा, एक बार मम्मी से ज़रूर मेरी बात करवा देना कल जाके। हमें ये पता चली, उन्होंने बताया था हमें कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। मैंने कहा सर हमें नहीं पता, कि ऐसे ऐसे फलानी जगह पे आपका बेटा पकड़ा गया है। मैंने कहा साहब आप, वो मीडिया वाले आए थे, उन्होंने ही हमें बताया था। उनके चैनल पर कोई वहाँ से सूचना आई थी, तो तब उन्होंने देख करके जब वो हमारे पास आए, जब उन्होंने हमें बताया, जब हमें जानकारी मिली है उसकी। त्योहारी पैसे ना हुई है। बात हुई तो क्या बात होती थी? कुछ नहीं, वीडियो में यही बताई बस कि मम्मी मैं यहाँ पे आ गया हूँ दुबई। कागज तो यही है, दिल्ली गया था ना काम करने के लिए। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।